السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرا شہر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی میاں۔ آج ہمارے ساتھ لاہور کے انجمن تاجران کے سینئر نائب صدر میاں سلیم صاحب موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ جو دنیا کی بگڑتی معیشتیں ہیں ان کے حوالے سے ان کے کیا ویوز ہیں۔ جی السلام علیکم میاں صاحب۔ میاں صاحب، کووڈ-19 کے بعد آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کی جو معیشتیں ہیں وہ بہت زیادہ پرابلمس ان میں چل رہی ہیں، بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب لاہور میں آپ سینئر نائب صدر ہیں انجمن تاجران کے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں تاجروں کے، جو سیونگز تھی وہ کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، تو آپ کیا ویوز ہیں آپ کے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ایک صدی کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑا طوفان آیا کرونا وائرس کی شکل میں، کووڈ-19 کی شکل میں، جس نے پوری دنیا کی معیشت کو اپنی لپیٹ میں لیا اور ترقی یافتہ ممالک سے لے کر ترقی پذیر ممالک تک سب اس کی لپیٹ میں آئے۔ پاکستان جو کہ پہلے اس کے بہت سارے مسائل ہیں، معاشی لحاظ سے بھی اور دیگر بھی، تو پاکستان کو اس میں زیادہ پرابلم آئی ہیں، بہت زیادہ مسائل آئے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہماری تاجر برادری، جو چھوٹا تاجر ہے، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر صبح آ کے بیٹھتا ہے اپنے کاروبار پہ اور شام تک بیٹھ کے تو اپنے بچوں کا وہ پیٹ پالنے کے لیے وہ کاروبار کرتا ہے، اس کے لیے بہت سارے مسائل آئے کہ کووڈ-19 کے دوران پہلے جو فیز تھا اس میں تقریباً 40 سے 45 دن کاروبار، بلکہ پورے پاکستان کی انڈسٹری، مارکیٹیں، یہاں تک کہ چھوٹے بازار، گلی محلے کے جو بازار تھے وہ بھی دکانیں بند رہی۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے پاس، دکانداروں کے پاس، جو چھوٹا دکاندار تھا اس کے پاس اپنی جو راس تھی، وہ بیچارہ گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہوئے کھا بیٹھا۔ جب وہ 2 مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد اس نے دوبارہ اپنے کاروبار کھولا تو اس کے پاس مسائل کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس مال نہیں تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے پارٹیوں کو پیمنٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ دیگر اگلا اپنا مال منگوا سکے اور اپنا کاروبار دوبارہ رننگ میں لا سکے۔ تو یہ 19 کے بعد 2000، 2021 یہ سارے معاملات جو ہیں ابھی تک تاجر اسی لپیٹ میں ہیں، چھوٹا تاجر اس میں پس کے رہ گیا۔ ہم نے بارہا دفعہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ کووڈ-19 کے جو ستائے ہوئے چھوٹے تاجر ہیں ان کی بحالی کے لیے، ان کے کاروبار کو ری سیٹ کرنے کے لیے ان کو کوئی بغیر سود کے ایسے قرضے جاری کیے جائیں، کیونکہ آج کل کوئی کسی کی گارنٹی نہیں دیتا۔ انتہائی آسان شرائط پر قرضے جاری کیے جائیں جس سے وہ اپنے کاروبار کو ری سٹارٹ کر سکے۔ حکومت کی طرف سے تقریباً 5 لاکھ روپے کا قرضہ جو ہے اس کے اعلانات تو ہوئے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے کہ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کوئی باپ بیٹے کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس پہ جو قرضہ ہے اس کی شرائط اتنی ہے کہ وہ کام چھوٹا کاروباری یا چھوٹا دکاندار تو وہ پوری نہیں کر سکتا۔ تو وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ ایک تو اس قرضے کی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت تھوڑی ہے، 5 لاکھ میں آج کل کچھ نہیں آتا ہے۔ مہنگائی کے اس سیلاب میں، مہنگائی کے اس بڑے طوفان میں 5 لاکھ میں تو آپ کی کوئی چیز نہیں آتی۔ ایک تو اس اماؤنٹ کو 15 سے 20 لاکھ روپے کیا جائے، اس کے بعد اس کی جو شرائط ہیں وہ انتہائی نرم کی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک وہ شرائط پوری نہیں کر سکے گا اس کو قرضہ نہیں ملے گا۔ اور میں تو کیا، کوئی ادھر بھی کوئی اپنی ایک دوسرے کی گارنٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا یہ قرضہ اسکیم، ابھی تک کوئی چھوٹا تاجر قرضہ لینے کی پوزیشن میں آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ دستاویزات ہی مکمل نہیں ہو سکے، وہ گارنٹی کے کاغذات ہی مکمل نہیں ہو سکے۔ اس کے لیے میں وزیر اعظم صاحب سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ اس کو فوری طور پہ آپ اپنی ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اس معاملے کو اس طرح سے احسن طریقے سے حل کروائیں۔ ایک تو اس کی اماؤنٹ کو جو ہے 15 سے 20 لاکھ روپے کیا جائے، دوسرا اس کی جو شرائط ہے ان کو بالکل ڈاؤن کیا جائے، بالکل لوز کیا جائے، تاکہ عام دکاندار جو گلی محلے کا بیچارہ دکاندار ہے
जो बिल्कुल दीवार के साथ लग गया है, बल्कि फाकों के ऊपर है, वो अपने कारोबार को सेट कर सके, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सिस्टम बना सके। अच्छा मियां साहब, वज़ीर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने तो तमीराती सेक्टर में बहुत सारा रिलीफ दिया है, और ताजर बरादरी है जो पूरे पाकिस्तान में, तो उन्होंने बहुत सारा रिलीफ दिए हैं, कैबिनेट के लोग भी कहते हैं। तो क्या आप उस रिलीफ से खुश नहीं? देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कंस्ट्रक्शन के शोबे को और प्रॉपर्टी के शोबे को हुकूमत की तरफ से जो टैक्सेस में छूट दी गई है, मैं समझता हूँ इससे पहले नहीं दी गई थी। लेकिन अफसोस की बात ये कि बदनसीबी की बात मैं कहूँगा कि जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से ये रिलीफ आया, गवर्नमेंट ने ये टैक्सेस कम किए, कुछ टैक्सेस का रेट कम किया, कुछ को ख़त्म किया, अगले ही लम्हे मार्केट में जो सरिया था उसका रेट डबल हो गया, सीमेंट के रेट बढ़ गए। इसी तरह हमारी सैनिटरी वेयर जो मिक्सर्स हैं, वाशरूमों के फिटिंग्स हैं, उसके रेट डबल हो गए। इसी तरह अदर पीवीसी की फिटिंग्स हैं, वो सब के रेट जो हैं वो डबल हो गए। तो ये सारी चीज़ें वो हुकूमत के जो इंतजाम किए थे वो धरे के धर रह गए। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये एक तो कंट्रोल, जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, इनको सिर्फ खाने पीने की हद तक महदूद ना किया जाए। मैं दुनिया के दीगर ममालिक में जब स्टडी करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि एक मुल्क में एक चीज़ जो आज से 2 साल पहले की थी, आज भी उसी रेट पे खड़ी है। अगर उस कंपनी ने रेट बढ़ाना है तो उसको हुकूमत को जवाब पेश करना पड़ेगा कि ये हम इस चीज़ का रेट बढ़ा रहे हैं, ये इस पे नया टैक्स लगा है या इसका रॉ मटेरियल महंगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पर अगर कोई सरिये का रेट बढ़ता है, सीमेंट का रेट बढ़ता है या अदर जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके रेट बढ़ते हैं तो कोई पूछताछ नहीं है। पहले मार्केट में शॉर्टेज दिखाई जाती है, उसके बाद धड़म से रेट बढ़ा दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्री है, इसके लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी का एक अलग शोबा बनाया जाए जो रेट बढ़ाने के ऊपर कंट्रोल करे। कोई अपनी मदद आपके तहत रेट ना बढ़ा सके तो हुकूमत की तरफ से जो जारी थी वो एक स्कीम जारी की गई छूट की कंस्ट्रक्शन के शोबे या प्रॉपर्टी पे, वो बिल्कुल बेसूद हो गई। तो ये रेट पर कंट्रोल किया जाए। हमारे मुल्क में तांबा वापर तादाद में पैदा होता है, उसकी पैदावार है, उससे पीतल बनता है, ब्रास बनता है, उसका रेट पिछले 1 साल में डबल हो गया है। यानी कि 400 रुपये किलो था, आज वो 1100 रुपये किलो, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और उसकी वजह क्या है कि ये सारा जो तांबा है इसको चाइना एक्सपोर्ट किया जा रहा है। दुनिया के किसी मुल्क में रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं होता, हमेशा कोई प्रोडक्ट बना के उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, उससे ज़रा मुबादला मुल्क में आता है तो मुल्क की जो बुनियादी वो मजबूत होती है, डॉलर बाहर से आता है। लेकिन बदनसीबी है कि हमारे मुल्क में रॉ मटेरियल को ये जो तांबा है इसकी स्लैब्स बना के उसको एक्सपोर्ट करते हैं और उसका जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो रही है। लोकल इंडस्ट्री जो, बल्कि हमारी 40% छोटी इंडस्ट्री जो टूटियाँ बनाने वाले थे वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं। अच्छा मियां साहब, लाहौर में इतना ज़्यादा आपको पता रश होता है मार्केटों में, बाज़ारों में, और कोई प्रॉपर पार्किंग की प्लेसेस नहीं है, प्रॉपर जगह नहीं है पार्किंग्स की, तो लोग समटाइम गाड़ियाँ रोड पे पार्क करते हैं। तो इसके लिए कोई अंजुमन ताजरान की कोई इक़दामात कुछ? देखिए जी, लाहौर जैसा शहर आज अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो लाहौर एक खूबसूरत एक बागों का शहर कहा जाता था। इसकी अपनी एक मिसाल थी, दुनिया के खूबसूरत जो शहर थे उनमें इसका शुमार होता था। लेकिन आज लाहौर दुनिया का गंदा आलूदा तरीन शहर है। उसकी वजह ये हुई कि 2005-06 में हमारे कमर्शियल बैंकों ने कर्जे जारी किए ऑटो लोन के, और तकरीबन 4-5% से ये लोन शुरू हुआ और लोगों को धड़ाधड़ बैंकों ने गाड़ियां दी। और लाहौर जैसे शहर में
जहाँ पर कैपेसिटी अगर 1000 गाड़ी की थी तो वहाँ पर 1 लाख गाड़ी आ गई सड़कों के ऊपर, और सड़कें वही थी, पुल वही थे, मामलात वही थे, लाहौर वही था, लाहौर बड़ा नहीं हुआ। आलूदगी इस मुल्क का, हमारे बल्कि ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों की बदनसीबी बन चुका है। हमारी कार पार्किंग के हवाले से लाहौर में इतने मसाइल हैं कि पिछली 3 हुकूमतों में 12 दफ़ा हमारी मीटिंग्स हुई, वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर की लेवल से लेकर नीचे तक, लेकिन हमसे वादे किए गए कि लाहौर में पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे। अच्छा मियाँ साहब, सॉरी मैं आपको आपकी बात काट के पूछ रहा हूँ कि जो कोविड-19 की वजह से जो तालीम का जो निज़ाम है वो सारा बिगड़ गया है, उसको क्या व्यूज़ है आपके इसके बारे में? क्योंकि बच्चे वीकली 2 डेज स्कूल जाते हैं सिर्फ, और बहुत सारे आपको पता तलीमी जो एरर्स हैं वो खड़े हो गए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए जी, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में जहाँ मईशत तबाह हुई वहाँ पर तालीमी ढांचा भी तबाह हो गया। पूरी दुनिया की जो एजुकेशन जो हमारे इदारे थे वो बंद हो गए, और बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कारोबार भी पहले खुला और पाकिस्तान में एजुकेशनल इदारे भी पहले खुले, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन दोबारा फिर कोविड-19 की वजह से जो दोबारा उसके वार आते रहे, उसकी वजह से दोबारा बंद होते रहे, फिर खुलते रहे। अच्छा, अभी जो बंद हुआ है ये तो हमारे लाहौर की जो आलूदगी है, जो हमारा यहाँ पर इस वक्त हालात ख़राब है हमारे मौसम के, बारिश नहीं हो रही, आलूदगी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से बंद है। अच्छा मियाँ साहब, अब आखिर में आप अपने जो अंजुमन ताजरान जो लाहौर हैं, हमारी वसासत से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या इकदाम करें छोटे ताजर्स के लिए, कुछ उनके लिए हेल्प, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप खुद ही बनाइए कि उनकी हेल्प हो सके, जो नीडी हैं, जो पोर्स लोग हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 5 लाख इनफ नहीं है उनके लिए, तो उनके लिए कुछ अंजुमन ताजरान भी कुछ। देखिए, एसोसिएशन कोई इदारा नहीं है, एसोसिएशन कोई फैक्ट्री नहीं है जी, इनकी कोई पेस नहीं है, इनकी कोई ऐसी कोई अमाउंट नहीं आती कि ये कोई फंड जमा होता हो। ये तो हम अपनी मदद आपके तहत सिस्टम सारा चलाते हैं, तो एसोसिएशनों के पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो किसी दुकानदार की हेल्प कर सके। ये तो हुकूमती सतह पे सारे मामला हो सकते हैं, और हुकूमत से हम ये अपना है इसके लिए दरख्वास्त करेंगे कि इसमें हमारे मसाइल हल किए जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा लाहौर अंजुमन ताजरान के सीनियर नायब सदर मियाँ सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अली मियाँ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।